Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, learner. Today, we are talking about TOEFL preparation or TOEFL strategies, and then the topic are strategy 10, 11, and 12. As usual, before we start our material, it's better for us to know some proverb, and then the proverb is, education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. From this proverb, we should understand that education is the key. Yes, this is the key. And also this is the passport to open the future. That's why by education, we can understand, we can respect some culture and tradition in some country. And also with skill, especially in technology, it will help us, or it is the essential to share the knowledge or the education. So remember, education or knowledge and a skill beyond the standard, it can help you to stand out in the future. Jadi harus selalu ingat bahwasanya pendidikan dan juga kemampuan adalah satu paket, di mana jika pendidikan dan kemampuan itu di atas standar, maka akan menjadikan Anda sukses, menjadikan Anda lebih menonjol di masa depan. Okay, remember it. Next, we continue to strategy 10. It's talking about parallel structure with coordinative conjunction. What is coordinative conjunction? Nah, di sini coordinative conjunction itu adalah and, but, and or. And then what is the function? Ada 3 di sini fungsinya untuk join together equal expression, menggabungkan ekspresi yang sama, join some structure before and after the conjunction, untuk menggabungkan jadi 2 kalimat yang memiliki struktur yang sama sebelum dan sesudah kata penghubung. Join noun, verb, adjective, phrase, coordinate clauses, main clause of the same thing. Jadi di sini untuk menggabungkan kata benda, kata kerja, kata sifat, frase, anak kalimat, dan induk kalimat dalam hal yang sama. Formulanya, rumusannya, atau polanya, the pattern, adalah same structure, conjunction, and, but, or, and then same structure. Ada juga versi yang kedua, yaitu struktur yang sama, same structure, same structure, and then and, but, or, and then struktur yang sama. Ini adalah pola dari kalimatnya. Contoh langsung ke bentuk kalimat. Okay. Indicate if the sentence is correct or incorrect and explain if the sentence has parallel part. Jadi apakah punya parallel part. Jadi parallel part ini adalah bagian yang saling berkaitan ya. She held a job, she held a job as a typist, a housekeeper, and in a restaurant. Dilihat dari susunan kalimatnya, kira-kira ini masuk tipe yang keberapa? Tipe yang pertama atau yang kedua? Oke, ini masuk tipe yang kedua. Same structure, and then same structure, and then and, but, or, and then same structure. Nah, di sini incorrect. Kenapa incorrect? Nah, incorrect karena sebelumnya itu adalah in a restaurant. Jadi menunjukkan adverb of place. Nah, sedangkan di sini yang kita butuhkan itu adalah sama bentuknya, yaitu noun. Maka kita bisa menggantinya dengan a waiters. Itu, dia memiliki struktur yang sama. Ingat-ingat karena and di sini adalah konjungsi. Konjungsi untuk struktur yang sama. Okay. Next, we're talking about strategy 11. Okay, this is talking about parallel structure with period conjunction. What is period conjunction? Period conjunction ataupun correlative conjunction itu adalah sort of like tag team conjunction
Jadi di sini adalah konjungsi yang saling berkaitan ya. They get their name from the fact that they work together and relate one sentence element to another in different place and still in one sentence. Jadi di sini untuk period conjunction itu saling berkaitan juga sama seperti yang sebelumnya. Perbedaannya kalau yang sebelumnya maka di situ yang conjunction-nya itu ada and, or, but, jadi itu menghubungkan antara same structure. Kalau di sini selain menghubungkan same structure juga di sini conjunction-nya sendiri itu juga saling berkaitan. Period. Jadi saling mendukung. Relate one sentence element. Jadi saling mendukung, saling bekerja sama, work together. Contohnya seperti apa? Now we can see here. Nah, this is the pattern. Polanya yaitu both same structure and. Jadi both and itu adalah period conjunction. Either and or itu juga period conjunction. Neither gabungannya, maka pasangannya, teamwork-nya, tadi sudah jelaskan ya, teamwork-nya yang menghubungkan antara satu kalimat elemen yang lainnya. Nah, di situ adalah neither nor. Atau not only relate atau periods atau timnya dari but also. Itu ya. Bisa dilihat di sini. Both and then blah blah blah. I mean di sini blah 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 itu adalah same structure and then same structure. Okay, move to the example. This is the example. According to the syllabus, you can either write a paper or you can take an exam. Nah, tadi sudah tahu ya, period conjunction-nya kalau either itu adalah or. Nah, so try to indicate if the sentence correct or not, and then explain. If the sentence has a parallel part, okay. Sudah kelihatan ya, kalau parallel part-nya atau period conjunction-nya di situ adalah ada either dan ada juga or. Maka tidak perlu ada repetition untuk subjeknya. Jadi you can itu bisa dihapus. Maka kalimat yang tadi itu adalah incorrect. Nah, kita jadikan correct sentence dengan cara menghapus you can. Jadinya adalah according to the syllabus, you can either write a paper or take an exam. Seperti itu, biar mempunyai struktur yang sama setelah period conjunction. Okay. Next, we move to strategy 12. Okay, this is talking about jadi struktur paralel atau struktur yang sama dengan comparison. Comparison itu apa? Nah, comparison this is the act of finding out the differences and similarities between two or more people or things. Jadi comparison di sini untuk menemukan perbedaan ataupun kesamaan antara dua hal atau lebih yang berkaitan dengan orang ataupun benda. This is the pattern. Ini polanya ya. Same structure, struktur yang sama, and then comparison-nya di situ ada more, bla bla bla, than, than, less, than, as, the same, as, similar, as. Setelah itu, belakangnya yaitu ada same structure. Okay, we move to the example. This is the example. His research for the thesis was more useful than her. Nah, tuh. Oke, di sini coba indicate if the sentence is correct or incorrect and explain if the sentence has parallel part. I mean has a comparison. Yes. Jadi ada comparison-nya di situ yaitu more than. Okay, this example is correct sentence. Kan di situ juga ada comparison part-nya yaitu more and than. Okay, learners, thank you. That's all our explanation. Remember to subscribe and share to get the new information from this channel. Happy learning and wish you all the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.